Dul Service International. Nyamdaba Pirsugu, Laton Sonora. Pabi Pensé, 70 20 01 59, 70 20 02 49, 70 20 02 59, 25 38 03 11. Pousse la baraka tiat ki be mora la wotone Savan TV yam pala télévision tit pour dia la nandika zurada en tasiamba ti ton yak ne ni senazindi assemblée nationale en toume en ñaari transition wotone bangi tiri patiramba en signer ngoto to buli gamet nyakra apatu sori ya pati ni sembondi pedisla fia le passé aliada patiwa bambi patiramba winning sembondi autre patiwa abzeka ko yana wu supano nga nyakra sampatu sori ampana bam tumna point ina pa makasito kibe point ina le mobili la mette Burkina Faso runda kama meno nga ya bum center panga la sanange sera manora wusra san wani tali ya wala tasi wende ba tia ba me ya son wenga yel kanga point Savan TV penra wala sula wa kinri to damba ina wika kasito on tasiamba ba me senki de rodora wotone ton kibe point ina ndira son ranta runda zabra il sanande neninga ya nam sigetenga biga yursamboni alevi consente confi obedro rapora tinam posia nezabre ton me pousa yam nezabre la pousi barkne sakenande ton dunno ibaraka kala bil fo nango masenke no ko lo yelle wanti da bomning sambi nyam tenga point runda ina kontondo kaseto kala bil fo baraka rena le pousa ma nyamba 78 get pa fangil kepi ti azika nga mosala nanti uset kibe werso on tasiamba ina kenga mentu wuli balate bangiti te go nema se bugon kasa ngap se monte secteur général du gouvernement wa admi kameta yurs montage ak sosten dengara optal tumbuto to runda dara te bali ob nyan same na ilan tonte ministre da matonri andi kap to motone isanange se ministre ning sengete kalmi mon rayil zingi Lionel Bilero ob zomba bamba ab goilawa ob singa tum tone bam logor pour yemin ning sengeti so yame bieli colonel major Charles Joseph Zungrana bameton rame andi kap tuma ilab kelna nun koy bala wiligi ti santon to meti so yaton pa manasro imik da meta na isabati tan suban sur sa yilla aton mbori Burkina Faso bam logor pour yemin ning senget la fa yeli Robert Lucien Jean-Claude Kargougou bam zomame minimum na goel zugo en sing to motone ning sengete kanasa yeli le passé oui comme ngam bangela la yon ko lo yeli colonel major Omer Bationo ba meton rame en zombe minimum na goyeli zugo tonunda daram isana le mengese minini singeten tumba yeli aba solma bazi ba meton rame andi tuma labna kil en wili bala titen tumba abton tume labra tume en song zakaramba abtume en songi Burkina Faso ina wuli lamme na kena ninga sandike tina ton yak ne bni sina zindi assemblée nationale loin ada watane gwa moto nanti bali patira mayi busumbondi pedis la fia le passé ali ada patio bamze ka kwes bala wuli tibambe su ninga monter autre patio la na kena ninga sandika nanya ka aya bumbu sampana bamba pombi ne sombo rene bni datali sana Luc Adolphe Tiao premier ministre ko do bamba en kele so tumna ambala ne kinri en pakin sa tumna poem rene sna ilan ton ko isap sera kibakit en tonre en convenant tum nantari somar atien to man kaseto la gi somayla rabo la nankelere parti politique na mayibu pedis lafia ni aliada to damba winigame tibam sunu pa nome ni premier ministre ko dabeyon Luc Adolphe Tiao ya parti ningum bonti RPD wa tor soba tibale alinga bamti obligatoire enti sonne tenga tor soba février kura mayibu lieutenant colonel Paul Henri Sandao Damiba nations ni parti politique ram alibi ya lingin ni bama tininga nga soba ya wable gul habiure anan kengen tizina assemblée nationale loin bam parti ram fa yuringa bam ge sur point a pas messieurs balé neda nara nin kurenisba anda zam tenga wakat son loti pas emati neba 8 ans o leben pa wende nebni zab hantu en leban de mestenga sukneda yemri ya rena ta mohamed soudri ya aliade parti au tor soba winigi ti bam pasaki Luc Adolphe Tiao ya ton baba ton katalo
boum ne la ton so ron ka yi no ne et excellence Luc Adolphe Thiaw ton en tant que président so ton ko bam confiance il était bam dik non gom yo ton représentant balé ton jam Thiaw gom sur place là après ton jam ti excellence Luc Adolphe Thiaw jam ti ton auto ton militaire au balé le 20 amenga ma parti aliadi ton man déclaration était à Roxham Bahana PNDS suspend de participation en majorité PDS la fiable suspend de participation en majorité ma Luc Adolphe Thiaw il y a novembre fin novembre là créé à partir ton ne fa ton wala mais dans un temps la ma yinda le bon bahame tenable ni a yib majorité zinne alors la mentara donc na ma lui ha la ba yin le bon ti wena tomne et carte ton et pourtant ton mengenda son betora ko do na diela donc il kan sa ba ton ka sak majorité ramba a hanan ni ton lay ni so ba la ton sur ka non donc programme mais ton la programme mais on dit majorité ramba après rokuli ha menga mara conférence de presse au coalition mara conférence de presse ta parti ayo be pi auto donc l'islam ma hambe wa Ligue alors c'est voilà son même balarabe andam be majorité andam be opposition yo lam bahne le ha ya autre parti tu ton yo coordonner la désignation auto yela ya libéral yar quoi Mun yam di parti politique na mahan weler toto tourna Jacob Nore herba Assemblée nationale par loin bonti Assemblée législative de transition kwa ALTwa ya pin kunga parti ramma bam ya kaneba yibu pin kirba parti ramma bam ya neba yibu ni pin ona wa parti ramma bam ya neba yibu ayiba nan pa mo hati leberniwa ya parti ni se na sous la table ton han chandra bam souka PDS la afia mun yam ti bambe bene aliad mi wuni gam ti bambe bene la bam patarde ti RPD wa ya Béon Luc Adolphe Thiaw parti wala certains zinda bene ob handa be bene me ob da pas certains lui tori yi bam nore esi premier ministre kudame ob yala ya usur sari bukor ba tora kitame ob da pas certains lui tori yi parti lam nore hi kala kabala parba sambi woro kane nam pama metul to yamba gilga zaksa poussé en songo de ba abla fena pam gesro ya na yilan ton reman sa monti dépistage ngesi sikra sampa woro abni son le passé tension ramba sampa tarba la bani zambuti cancer ni fangil kepe ya bum sa nan ton to me na yilan monti parba la fiwa ponga a ton re en yivenra den ya sul sa monti fondation faso persévérance ya bamba antiusi ya mia kanga tumna me izame la ton nantiusa la sonton ne parba tigra auto ne sababu lapke lembede ananti utumna inam pama venam ne fati sankara oui matsa sin ya parba zugzen kada tigra façon nidig pang to bonti façon persévérance atum nora obya kayam na yidin song parba oblafio weng lemen kite to tigim lorto embeda to nan sa ngiligi parba zaksunwa nge to blafio yele sinkene sucre banga tension banga ne cancer banga Ahmed Wegloya façon nidig panga neda yemri ya sida et citizen de man programme haya ne fondation ne bureau ne mamadamba lamte Edrika na kensongo na ningi 20 médecins là tu n'aimes pas l'autre bon pisi na wayi ça pose puisque par rapport pour me tondo arrondissement ramo ne secteur d'amo et luguluga par rapport sur le stotore tu ça pose donc ton han wayi ton nangé ça wa sakning pipi ton par rapport hambe ntan sigi rara ti par rapport yi to gese ton gese par rapport la fi wayi loyenge ensuite de suite jusqu'à tant tension fondation façon nidik panga j'ai tomné par rapport nice j'ai be commune ramba potion ay bon on bene ton fondation pour là tu n'imti ya ton ne de maramba ton ya gadba me par rapport yo do kiri ya bamme henga ton totoa inongolum kanga men kiti ti ton me ya gadba bamme la fi wayi loyenge parba yi pierre façon nidik pang ya miakra bale bum na songo busru ala mata sawada zinka kwese parba yuli nyinga anafa ya ton biga pam yam songo na songo ton pung yamsa ne tipo ta hayak yam na songo ton ne tipo ga la songo tondo ti lokto ma yak lokto pisi yete bi songo tondo ge ton la fe gel nyeme nga ton sunu ho tapanga ti patongo minge a ton han geta ha antar nyab ni na tum ko Burkina Faso wa ton sunu wa patron sai etien ti façon nidig pang tum no la de 15 d'octobre wubra wenga le parni nuk tum da zamsru façon nidig pang ami ya yuma yible woto tum no kanga sundori
la tin yeti 2020 yumde. Sankeli ne parba tigra sababu société Olympia Oil Burkina Bamia kayam anantu kidme tigra wotone ne parba sia zwet bambe kaya tenga pon zaman dara ren ki tameto son wanda bada abke lan ton rame anaza kun wotone sia kodo futu la zeng sampare antotasi zwet ba wotone ya li senta minwa ta bolap sande kan kin tum kanga point na lan ton re an kidam tigra ne parba ina pa makaseto ne tum nantara dauda ya moyo muy tonda nu kam karaton piga fu pogod kobga an leben pa safan tonna yibu la société Olympia Oil Burkina Remba riken tontas paraba sinya zwetba ambe kaya sora sanya ni société to damba ado buligambala tibamba tumatum kanga ndati pokaya me manwi marsan wa porta safan fasi Olympia Oil Burkina Taur soba asada zurmore ton entreprise ya kayam non ma parole kibsa ni nem hambe problème dans pourquoi ya mangé ton tchenga depuis yumani wotonere ya attaque la ma yesara tene ba zaxé ton la tempa wo ko famille ma ligné kan na foton ye ne be kan tar librabo antar bol suno wala fa hamba ha zakan be tchenga to suno kan nombe sani paraba simpam kuna woto adia suno ronda beneba et santik makre ne awa wedraugo wala ya suno kasanga bala depuis ton ngi ton point wakane ton pa fait 8 marti ti olympi wena ma olympia yinya ti ton na fait olympi 8 marti la leba pa man kuni na ko tondo mo ni muyuramba o moramba kam damba la futu na ko tondo den yenda suno kasanga ne tondo arsa ni société Olympia Oil Burkina adpa pipila wotone obsantum dutum kay budu tisinta yuma tabo adob giligdeme amana wi marché ni parabnis basembe zulu espora Burkina Faso kane isan kilampa parbati grutingra wenge zamandara ada yizek zeken konsul ninga samboni mouvement célébrant 8 mars autrement bali bam sanda tap ton kidme parbati gra nenga to kitame to bana yone tumbu totori ya wala ton re amane wabsumo de dépistage angese parba la fesenkende ne wala cancer basa wotone tumna mana la sapsi tenga point ya bam province la zalam yuzube obleman ton remezindi kolongese ya ziari commune l'absent tonre antom tomna table kinda pour la main en gestomna abna konton kaseto wab yurab sombon tit sol 8 mars ni na kenzenga sous le tabis wilgamenti bomba tax dame ti daning anduniarem sandarike ti awan katop sincere zindengom paraba yalen yella aya bombamba gesga poka ta na kenra toyem de yum fa runda saman bomba ninga aka bomba ning anduniarem senda sigle ta serade yitoto nengai ya ren soti bomba sous le tabisi nyak yamen ken sabsen sembe bam province a solma nanti tigim paraba pam songor senken ne loktoemba to bana man vaisro senken ne paraba bas kenri obsemimbo anti dépistage du cancer du col de l'utérus anem basa taba la erasmanas ton la loktoemba nan zine samson paraba anton ngesen songba senken ne tawban sa weng a Madeleine ya moyo sombe sous le pora gomna nen tondo hawa yeti cancer watna bangatia neti sam ti abebe son tondo ton me yeti ton me nan wa me wa gehen son parba ab han togon man examen ramba to wilgba fo me han tarbaga ou bien katar baga ya bum katin bang pinpinye fo han bang pinda lo horom ketin tempa 20 pame la tomda sidi suno kasango on consomme parba ba de wisofan wilgamenti ya bomba pipila auto obsinya 8 mars dare obsonwa tia tips glabnan tips kai pa jangoba labna sawi parab kenre pota tondo nepsunoga munde dare fet tondo on ya me to beti wa me nanti kon kansera tawro base ko yaare wala ton pinga da wen muso ni ton pam yid kan sawo menge ngor ko yaw ngamde on pinga da wen hadu muso na yi na fa to ko ton fa tema wala na fa son ro ko biso sino ba kanga si yikum tum ton pum ni sabsan ka bu yo
pa tara vore la wen am jik zek na la so tonda sule na yi no ko Sabsan logor pore at sul ningep sombonti célébron le 8 mars autrement remba oblezen kasore digit ziar commune pore tikitaki tengning sombonti kologan gesa tizikanga tenga parabra tigma me angundba ya bomba sul la tambiga Juliette Congo kose to bo sonsne tenga paraba on wingeba 8 mars men vont tikitake Arita sawadgo si sul la taw soba gomda nen tonno ya sanna wa sonne kologan gesa paraba samedi wala dimanche hando ka ton zinda kamar paraba formation nous avons une formation. Nous avons 2022 à Ottawa. Ton 8 mars autrement un programme. Ton il a petit n'angili zizanga. On winnig paraba 8 mars à fondre. À tiligra fondre. À sinti toto. Tarunda. Ton winnig la 8 mars à fondre. 8 mars à sinti toto. Hal depuis na sa tenga. Ou à sinti toto. Ou à kimpukinaka. La assemblée près la célébrons le 8 mars autrement sous le Wilgame. Ti mars kiu zanga fa bombana zenka bole on kosnembuida ti net fa ton yakazim sinaït ton son nebnim sembebzi maraba pora Wilgame tobri kanyeso anen nebnim sinya kadabzima tum nora sombonti centre de transfusion sanguine to bananges ton ngilizins borboro on pamti nembuida yakabzima en son maramba Rama Nora Burkina Faso Kamazu ya bum sentar panga larsana ngese nembuida kinri tratame antalari tasen wenda bati bali abning de latali to bia son wenga zikanga denara me poyason lo tasen wenda yemari en ponso nembuida son puri wordota nga ponkane nyame kitame tasen wenda bato damba obulitinya wa aya rondora pasida na ilan tonri ampam venam to nan tarasibilina kilze ton mena penri umaru ki masi tasen wenda basula yema torsoba en ton pam venam la nampa makasi to na solan sawado a taxi wenda nimbuida sinyok yindarangungu échangera sera tibi sara mobile wa pabiga handa zuye ya woto la taxi wenda basul kasanga sambonti fédération nationale des taximen na tawr saba lagi umaru kiema ngwiniga da ne ba handa randa maka bum ni ngara ka botone parce que william ti taxi malna ya yinda na para bon ou ba yina pour ça retourner parce que papa le taille wa kan ti zaptaba hada tulun tadi le mang diken jour tiji to gomen donc ta keke me gom jour la ma te taxi man na me le ba 20 ans dika biga nan lo te para no ki bar mo han baba de donc tali taxi man na singa lo le para me nan di taxi man na ma ne man to te akala kelem ne ti wala para jour biga donc il est yotole police municipal la yensan to mobtum logol pore optal la taxi wenda si yanet ningap san ninga talta zuka biga an kengne bulmi commissariat wa alagi umaru kiema winigam tibam ye pale bam po yella ngesie la bunni sembe ya tibam kota nimbuyi da bala tabman suguri tab san wa ya yel wotone bob so san tiran yawlen yaranke pare bana wato rondanina ronda zalle fansi do wo yella woto da tan nan dikki ba mi kan pa taxi male le mi miti taxi male bon ya wala mo tan yele tabur sama yarme na tabya tabala la taxi male bon pa tan yete fa ko pi ndame le mi ngami bi taxi mane han tum na bora no le ni taxi mal sa wa to en den ti awa da to en de ni ko le inda kali taxi male taxi wen basul kasanga tawd soba alagi umaru kema ke lan kosame ti rogorba bumzanga karambisa rogorba abiyo kobni nere manugusu soma sonto yida école sanoya tina ruso ya bela kwamba wagada wa beta mpam kwamba nzura ya ne tar mobilité sans de mobilité totore kenga école da ma bet école ta kamba yiru pa ma fin de no ko kama jotin bon la son bilga don même pas avec la son bilga ya watenta patam pour wa tenga to yuto ya bon compilambe ya tenta ham petondo winto han yiti kenga titram bebe to tat tenkuga tala kama kenda to pordon kenga ko tenkuga taxi wen basul kasan kanga sia alagi umaru ke mambe tawna a sanlik sulla pour mikram ta taxi wen da son se yir bam tous pilanu
an bebene de lab tawr saba ala gi umaru kema ke lambedan bula taxi wende ba fa to man gusgu la mamela bon ran batte taxi ma da masawun gonu mon to me sa ni nga o moto ba me nga sa nyane de da tu no onda wala ala tan trafic le am tu na ndat na ke samyam tu na samyam yura biya me nga to ko isaba o moto ko mo kasaba ko tinga taw damba dil kwamba zuba anya daga fevrier wa kiuga wotone to sana ngese fevrier wa kiuga talan waruna runa ya kwam son sen yirban pila hammenema il wuli gamba ki be singre tinande ya son rantara yor se monta levi Constantin confé obedro pour ya nam sigete ngabiga il est poussé la main les arbres ton me pousse yamba les arbres la pousse barka en sakti na wali kwese en kerne ton me tenga en tas burkina o visa na safa ta pam bang sembene tondo nan tiro bang hambene yamba hangom nam sigia burkina kane temsa wuzo hom sakadoto nam sigia bi sibo yam tarabum parce que sans été nam sigi ne ba ne nam sigma ne na misigma la ton ya nam sigi ha été nam sigi me ha yika nta kongusi nta burzanga ton be kilomètre pisi ni burzanga ab ha le ta ton me ton be kilomètre pistan la yobe ne sum capital la ab hombonti gibo nanti na mwende kening semana janvier kuram pisi la nasa pata nyam ti yamanam sigi tenga kamba yamda zeka bole ya susanga on ko tan jo fa nam sigi la etsana ngis na mwende kra lor pori ya wala la afira libon wame runda nam sigi nyanga ya bo yamse togosiel ninga wa nama wendi ka lor pori ya sida datara zulwese la rampakyange raketin sakda ken bilfu la ha mama hauto wallahi ton tara zulwe suzo monsma la bil buni yele ti nugubil pa kongrami la 20 sezinga ton metara kibaya han wilgiti mama hauto ha ni nam sigwa zulwe sembebe ti bon neba handa twen watim tab ni buguro on wa wonyamba ti yam nebra ma ne neba nyak yamma ha belikin ton to watan lutin puhdi te kura neba asam na roto asam na tero asam na rumsi asam na bumafa ti yampa nebra mai maham gomoto atin yeti stansoban source likin damba ton nan bolo blam ti likin damba parce que ya neba zaba ne likin oble yika rahma yiba wa talti tenga ton tara zulwe suzo yam ha gesoma na zemse ata logore en logo rahma anas biya tabuto obringen tole bum puhudum ntabamobnu la wenna songa men raran kanga lui viu rapoka avec un bureau tene warari likinda makelam pa bahari oble tole bum puhudum tanaman sanga me ti yonen tube poyanga yeman kalum han sampar me zinnabe bala ne ban tat ne piga am pam zulese yel kanga point ton sidne me ti ne ba yela me ti a roquette ton roquette ton me haman vers ngi ha aya bum hum pazarde ha zeme wa meter ko bi si ton yelam ti a roquette la yawa apanga yi da roquette ti apanga yi da ton hami yel ninga ti bon ndang pawoto rapana na la hanki woto me ton mimti ton VDP rama babra ta yil kanga ya pal ne ba den pina to nyambo na bam ti likindama bara wata tenga pour la mahab solo da me ton bum puhudum ti lui tenga pour ta ya zulwese ya o mam to ya mama sawa et je pas ma zulwesa pour kami be o na yi toto ya rin so ti ton me le pure ndatin ze kwese ti temsin yiki ton han ketbe wa ton carton yete ton son tembambi ton mimiti ka ton yon pang me lar han ketbe wa mimiti a soda sa ya ton yamlu zabzabba ya VDP rama le pa tenga kama hambe wa wodo ka songre mbe zinza taben songre ya neba sababi nga ti ton kete la ton han ketbe wa ya yuma na hala wo ton hambe zulwe sa poka tawa mikam ti ya masala ton na yiki ton getameti ton nam same ton zulwe sa en tout cas ton da sardam ti nama ha wendika ton nam pa ma yolsugo
la ha masala ton na yiki na yi toro nyam dati lam ti wana runda ne ba fuima be no le ba wana ya pa ma zoya le ba nyam ha ngir bi wana pa ma zo meng sanda twen e da min turuna woto titenga pa mi yimi parce que pa ma zo handa be dana ndika sore yi la torosida ton menga kami na yi totoye ton kami himbe sore zugi la hansinga teka antuka ne ba mam yibu ne ba sebab tero a ndatin yi la ton kota me tera wende la tenga to damba to zwe wa songro ti parce que yel ninga ton hantara sit pakad la uzro ton kami ha ne sodaran pour un train et tibumye la bam mi hi ya tum ninga train mane tulum ti pam yolso ti nimbuire kelam pam lafi train yelam meti tara zulwese waliba la yipa yele fo train tara riba min tariak to yamle pabe to nandia yi ya lafiwa la ton kota ti ebsongdo ti pame wele yel kanga la sodasa na kenar ya wan sikanga apa kinyedan tumla sodasa no kenre ha hanan to sida irmi yablame to man tumde la kitan pu hoblame mo hayelam ti tasob bobda zabri to wen kororo wena kilon kobraro to ba zab ninga ba singa la yam hangese ya sida bam me tarab no kenrin tudi ya wama hamda yele it kami zabra bam hangalga model ninga yi la tun hinge ha nyagabne no tulum hampazini nawa yizame ni yalam patar yori ya ni la ton gwa marunna wa la yamba nam sige tenga kama nyamba rikda nakyen bo wala yiltim ndata hantum biton ti yol sopam sa sida ton sulla hambe wodo kala bezin sa taba burkina la han wanka burkina fa han to konzeme tem sa taba yella han singa wala el pazini modra me 2019 tine banam pam koro ya bon kaman zom la ton pame nan to konzatba hele yi ile pour 2020 wa le mana bolle nan pam futu la nueda la kamana la muirama la sucre la nescafé rama na song zabdo ton zabra ton yi ka be yiri e tara nepto be yiri la ton hombe welora ton me kagwe chengara me pam songre wa patwen yeti go ni rawa man fan kodi ton me hen man bumininga ton man na me la zabra ya soda san twen litora ton kami yeli ton kami bumininga hambebe ya rin ki ti ton bonba to bo songro obo songro tir pame yidigi tir pame malaga yelkanga nembu itsembe nam sigi tenga pongurunda runda tabam ne bwana bala sana yetid nan tongo sondame na wa yaga ziri parce que zumulga hamana teme henta tem spila yopwe nzoin kenam sigin pokoma donc a hankin woto a patwen yele ti ton tarab sonre tiki nan togos nimbuide nan togos burkina bera maye la ton mimi ti ya neb hanta neb tuspila zaxi neb kobse bébé ti kirming patar rotin yeti a viura pour la bugwen tabhana le sam watenga nda maroto tabna yimpa viura pour ne nimbuida adana wa yitoro ariali surtout ton bonne yam ha lege nam sigi so ni ngap hombo international 22 wa a passer da nam sigi a yibu yita yankanga yita kungusi a yita wogo don ta kungusi burzanga nta burzanga nam sigi gibo ti a passer da nam sigi tenga ti gwabala lito ya route center tusa mbesora nole nimba mahana yiki la bahrota ti tenso likinda mana solobe pagunsi torken na wale bagatoro ne na yibu wa wogo ndat wo jibo senese bi jibo tori donc ya rien qui te ton man bolle et que ton winga de ne bolle parce que yella hanka koloro yoro ton me kana man ya masne tumna yi ton pana bolle to bo songdo ti rawayi bangi ti han yoto pazemsi sen wala jibo me be yel kanga pour mbala nambasi bon ko ila taranda tampase ton magadam ti jibo ne tondo ya yarsi ya sida ra tondo ti tonda yabda la mama ha ya tonni jibo yabda ntwen yelam ti ya tonni jibo yabda bala likinda mame ka bahar jibo ye pa bahar tondo pa bahar jibo ye ya rin so ti bala abhan pi ton ne ngal papi jibo ka gunsi ya bam ne ngal bana le yin ke tondo la tonda tame
han twen man bumninga fa ton yelam ti pa mi zabari ton yi ka mi hanan ti toto ante pam ti likindama kolowe la ton mi ti sodasa ab han yiki bam mi bi hin tar no ken ninga na mala yilla ab tara kangarin kin yedem so lo da yana ha yiti ya kangar laptarin kin mam hana yiti mam twen toksa zini ngap sam bebe mna wa yaga ziri la mimi ti henyo sa nam sigi hampa nam sigi ten kalebe ya weuro kangar bebe viume bebe to bebe la ma mim ti soda sa ha mane bam ye mi aba han twen ya zini nga ba han twen mane en tout cas ton ye bol ne yakabo ti bala tengara ma wuso yin sakabtero ndaton zwe ton ka ninge netali ti bala ton han kitem bebe wa ya neb me panga la kozo yab songoro ti ton pa malari ibarka Levi Constantin Confé ya nam sigi tanga bi ga wazin ka sur ko isi anta sir posi la baraka la pos kel ba fangil kapi zikanga la kibe wana sorunda zabra be wote le pam taba andi kibe antasia